अस्सलाम वालेकुम। सलमा जहां के साथ रूबी चैनल पर आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। लेकिन देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। मसले तेलंगाना पर मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी की सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात। आइंदा पार्लिमानी सेशन में तेलंगाना बिल पेश किए जाने की उम्मीद। पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ अवाम का जबरदस्त एहतजाज। फौरी ड्रोन हमले रोकने अमरीका से पुरजोर मुतालिबा। दमिश्क के नवाह में शामी अफवाज और बागियों के दरमियान शदीद लड़ाई, 160 हलाक। और मुल्क शाम में गुज़िश्ता 3 साल से जारी खाना जंगी में 11,000 से ज़ायद बच्चे हलाक। बरतानवी थिंक की रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि जयपाल रेड्डी और सोनिया गांधी के दरमियान हुई मुलाकात में तेलंगाना का मसला ज़ेर बहस रहा। मुलाकात के बाद जयपाल रेड्डी ने ऐलान किया है कि पार्लियामेंट के आइंदा इजलास में तेलंगाना बिल पेश कर दिया जाएगा। हैदराबाद पर तहदीदात आयद करने से मुतालिक जयपाल रेड्डी ने बताया कि इस मामले में आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं है। जयपाल रेड्डी का कहना है कि आइन के आर्टिकल 371D में भी किसी तरह की तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। जयपाल रेड्डी ने तेलंगाना में असेंबली की नशिस्तों में इजाफा करने पर जोर दिया है। जयपाल रेड्डी ने सोनिया गांधी से 10 मिनट की मुलाकात को खैर सगाली करार दिया है। सोनिया गांधी की शदीद तनकीदों के जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोई भी जमात कांग्रेस से ज़्यादा जहरीली नहीं हो सकती, क्योंकि ये जमात सोनिया गांधी के अदा किए हुए जुमलों पर खरी उतरती है और वो तकरीबन निस्फ सदी तक इक़्तिदार का जहर पिलाती रही है। वाज़ेह है कि सोनिया गांधी ने एक दिन कबल ही इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी को जहरीले अफराद की हामिल जमात करार दिया था। नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने खुद एक मरतबा कहा था कि उनकी मां सोनिया गांधी ने इक़्तिदार का मवाज़ना जहर से किया था। मोदी ने कहा कि मैडम की शहजादे ने जयपुर में एक मरतबा कहा था कि मेरी मां ने मुझसे कहा है कि इक़्तिदार जहर होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद तकरीबन 50 साल मुल्क पर इक़्तिदार किया। ऐसे में उन्होंने ये पूछा कि जहर का ज़्यादा मज़ाक किसने चखा है। अलावाजी नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल गांधी जब कभी मीडिया में घिरे होते हैं तो गुर्बत की बात करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि खुद उनके घर से मुत्तसिल इस्लाम इलाके में रहने वालों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अब तक उन्होंने कुछ भी क्यों नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 2009 आम इंतखाबात में किया गया वादा बआसानी फरामोश कर दिया है कि वह इख्तिदार पर आने के अंदरून 10 दिन कीमतों पर कंट्रोल करेगी। उन्होंने कहा कि हकीकत क्या है इसका अवाम को अंदाजा है। बीजेपी ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सारे मुल्क की विरासत हैं और दावा किया है कि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले नायब वज़ीर आज़म सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा मुजस्मा गुजरात में नस्ब करते हुए उनकी विरासत की दावेदार बनने की कोशिश नहीं कर रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सरदार पटेल सारे मुल्क के हैं और वो सिर्फ एक पार्टी के नहीं है। चंद लोग कह रहे हैं बीजेपी सरदार पटेल की विरासत की ख्वाहिशमंद है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि सारा मुल्क सरदार पटेल की विरासत का दावा करे। जनूबी रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी कारकुनों के एक वर्कशॉप से खिताब के दौरान वेंकैया नायडू ने कहा कि हम चाहते हैं कि खुद कांग्रेस सरदार पटेल की विरासत की दावेदार बने और उनके अजीम कारनामों से नौजवानों को वाकिफ करवाया जाए। वाज़ेह रहे कि बीजेपी लीडर दरअसल अपनी पार्टी वज़ारत-उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की जानिब से गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक कद आदम मुजस्समा नस्ब करने के प्रोजेक्ट पर इजहार ख्याल कर रहे थे। अलावाजी वेंकैया नायडू ने कहा कि सरदार पटेल का हर एक काम एक पैगाम था। ताहम वेंकैया नायडू ने इस बहस को नज़रअंदाज कर दिया कि आया गुजरात के अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर तवज्जो मरकूज न करते हुए मुजस्समा नस्ब करने की ज़रूरत क्यों पेश आई।
بی جے پی لیڈر نتن گڈکری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یو پی اے میں شامل بعض جماعتیں ربط قائم رکھی ہوئی ہیں اور مجوزہ لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کو 175 نشستیں حاصل ہونے کی صورت میں بعض سابق حلیف جماعتیں دوبارہ این ڈی اے میں واپسی کر سکتی ہیں۔ سابق بی جے پی صدر نتن گڈکری نے اسمبلی انتخابات میں پارٹی کے شاندار مظاہرے کا یقین ظاہر کیا۔ علاوہ ازیں انہوں نے جاسوسی تنازع کے پس منظر میں نریندر مودی کو وزارت عظمیٰ امیدوار کی حیثیت سے تبدیل کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ نتن گڈکری نے کہا کہ جب کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے تو اس میں سوار لوگ پانی کی لہروں کو دیکھ کر اپنی نشستوں پر جم کر بیٹھ جاتے ہیں اور جب پانی خطرے کے نشان سے بڑھنے لگتا ہے تو وہ کپتان سے معذرت کرتے ہوئے کشتی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ کشتی چھوڑنے والے کون ہیں۔ این سی پی نیشنل کانفرنس اور آر ایل ڈی کانگریس زیر قیادت یو پی اے حکومت کی اہم حلیف جماعتیں ہیں۔ گڈکری نے سیاست کو آسانی، سہولت، پیچیدگی، محدود اور تضادات پر مبنی گیم سے تعبیر کیا۔ دہلی کی چیف منسٹر شیلا دیکشت نے کہا کہ ان کی حکومت نے 15 سالہ حکمرانی میں ریاست کی تصویر بدل دی ہے۔ شیلا دیکشت نے کہا کہ 15 سال قبل دہلی کیسی تھی اور اب کیسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دہلی کو دنیا کا بہترین شہر بنانا چاہتے ہیں۔ دہلی کو پورے ملک کا معیار قرار دیتے ہوئے انہوں نے لوگوں سے چوتھی بار کانگریس کو اقتدار دلانے کی اپیل کی، جبکہ کانگریس صدر کی 4 دسمبر کو ریاستی اسمبلی کے انتخابات سے قبل دہلی میں یہ پہلی ریلی ہے۔ دریاسنا صدر سونیا گاندھی نے کہا کہ گزشتہ 15 برسوں میں دہلی کی تصویر بدلنے کا سہرا شیلا دیکشت حکومت کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی نکتہ چینی کے برعکس شہر میں ہونے والی ترقی سبھی کے سامنے ہے۔ یو پی اے صدر نشین نے دعویٰ کیا کہ دہلی میٹرو کی دنیا میں شہرت کا حامل ہے۔ انہوں نے حکومت پر نکتہ چینی کرنے پر اپوزیشن پر الزام لگایا کہ کانگریس کے مخالفین عوام کی پریشانیوں اور مسائل کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں صرف اپنے کام سے مطلب ہے۔ سونیا گاندھی نے زور دے کر کہا کہ ہماری مخالفین دہلی کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے، تاہم اگر وہ دہلی کی اس تبدیلی کو تسلیم نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن دہلی کے عوام اس سے بخوبی واقف ہے۔ شوپیان میں سی آر پی ایف فائرنگ کے نتیجے میں 4 نوجوانوں کی ہلاکت کی تحقیقات کے سلسلے میں قائم کردہ جوڈیشل کمیشن کے روبرو ایک بھی گواہ پیش نہیں ہوا۔ یہ واقعہ سپٹمبر میں پیش آیا تھا، جس کے بعد وادی میں تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ حکومت نے 7 سپٹمبر کو پیش آئے فائرنگ واقعے کی تحقیقات کے لیے اکتوبر میں جسٹس ایم ایل کول کی زیر قیادت کمیشن مقرر کیا۔ واضح ہے کہ انہوں نے شوپیان کا دورہ کیا، لیکن ایک بھی عام شہری بطور گواہ کمیشن کے روبرو پیش نہیں ہوا۔ کول نے کہا کہ یعنی شاہدین سے خواہش کی گئی تھی کہ وہ ہفتے کو کمیشن کے روبرو پیش ہوں، تاہم اس ضمن میں ایک نوٹس بھی جاری کی گئی تھی۔ علاوہ ازیں انہوں نے کہا کہ سول گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کے لیے آئندہ ایک اور تاریخ مقرر کی جائے گی، جس کے بعد ہی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ ضلع شوپیان کے ککران میں 7 سپٹمبر کو سی آر پی ایف کی فائرنگ میں 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ چیف منسٹر عمر عبداللہ نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا۔ سی آر پی ایف کا دعویٰ ہے کہ مہلوک 4 نوجوان عسکریت پسند تھے، جبکہ مقامی عوام نے اس دعوے کی تردید کی۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ 3 نوجوان مقامی ہیں اور عسکریت پسندی میں ملوث ہونے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ کرناٹک کے وزیر اقلیتی بہبود، وقف و حج قمر الاسلام، وزیر بلدی نظم و نسق، پبلک انٹرپرائز حکومت کرناٹک نے بنگلور میں منعقد ہوئی نریندر مودی کی بھارت بچاؤ ریلی کے جواب میں مودی کو ہراؤ، بھارت کو بچاؤ کا نعرہ دیا ہے۔ انہوں نے مودی کی ریلی اور ریلی میں کی گئی مودی و دیگر بی جے پی لیڈر ان کی تقاریر پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کرناٹک کے عوام امن پسند اور فرقہ وارانہ یگانگت کے حامی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک صدیوں سے امن اور فرقہ وارانہ یکجہتی کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں صوفی صنعتوں اور سماجی مصلحین نے ہمیشہ انسانی بھائی چارے کو فروغ دیا ہے۔ بی جے پی یہاں کی فرقہ وارانہ یکجہتی کی فضا کو مقدر کرتے ہوئے اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، لیکن کرناٹک کی عوام نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کو اس کے اصل مقام پر پہنچا دیا ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے مزید کہا کہ لوک سبھا انتخابات میں بھی کرناٹک کے عوام فرقہ وارانہ منافرت کو ہوا دینے والی بی جے پی کی ہرگز تائید نہیں کریں گے۔ دریاسنا قمر الاسلام نے کہا کہ کرناٹک اسمبلی انتخابات میں کرناٹک کے عوام نے مودی اور بی جے پی کو مسترد کر کے سارے ملک کے عوام کو یہ نعرہ دیا ہے کہ مودی کو شکست دو، بھارت کو بچاؤ۔ قمر الاسلام نے مزید کہا کہ مضبوط بھارت کا نعرہ لگانے والے نریندر مودی خود ہندوستان کی سالمیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔
उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना के क़याम के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस के सरबराह वाईएस जगन मोहन रेड्डी की जिद्दोजहद की हिमायत की और कहा कि महज मामूली सियासी मफादात के तहत रियासतों की तकसीम नहीं की जानी चाहिए, बल्कि किसी रियासत को मुकम्मल इत्तेफाक राय के जरिए तकसीम किया जाना चाहिए। जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात के बाद नवीन पटनायक ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि किसी रियासत की तकसीम एक हसास सियासी, समाजी और जज्बाती मसला होता है और आंध्र प्रदेश के मामले में भी इस रियासत के अवाम से मुशावरत की जानी चाहिए। अलावाजी नवीन पटनायक ने कहा कि महज सियासी मफादात और इंतखाबी फ़ायदों के लिए किसी रियासत को तकसीम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मसले तेलंगाना पर हसास सियासी मुज़ाकरात का फुक़दान पाया जाता है। वाज़ेह रहे कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने मुत्तहिदा आंध्रा की तायद में नवीन पटनायक से मुलाकात की और क़ब्ल वो मग़रिबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी से भी इस मसले पर तबादला ख्याल कर चुके हैं। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाजी धरना पीर को तीसरे दिन फिर शुरू हो गया है, जबकि सूबाई वज़रा ड्रोन हमलों के खिलाफ एक याददाश्त लेकर अमरीकी कौंसलेट पहुंचे हैं। पीर की सुबह पेशावर के इलाके हयाताबाद के करीब रिंग रोड के टूल प्लाजा पर तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन नीटो सप्लाई के कंटेनरों को रोकने के लिए मौजूद हैं। ताहम अब तक किसी कंटेनर के रोके जाने की इत्तला नहीं है। इत्तलात है कि इन कंटेनरों को या तो पहले ही किसी मुकाम पर रोक दिया गया है या फिर वो रवाना ही नहीं हुए हैं। ईरानी ज़राए इब्लाग के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि ईरान जौहरी प्रोग्राम पर आलमी ताकतों से इब्तिदाई समझौते को जल्द अज जल्द जामे जौहरी मुआहदे की शक्ल देने की कोशिश करेगा। इधर अमरीकी सदर बराक ओबामा ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को टेलीफोन करके ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ उबूरी मुआहदे के बारे में बात की है और उन्हें यकीन दिलाया है कि वाशिंगटन इसराइल के साथ किए गए अपने वादों पर कायम है। ईरान ज़राए के मुताबिक जौहरी मामलात पर मुज़ाकराती टीम के सरबराह जवाद ज़रीफ का कहना था कि जौहरी मुआहदा ईरान के यूरेनियम की अफजोदगी के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तवील अरसे तक मिस्र के मुताल्लिक़ नान हुक्मरान रहने वाले साबिक़ सदर हुस्नी मुबारक और उनके बेटों को मुल्की वसाइल से ज़ाती जायदाद बनाने के जुर्म में एक नए मुकदमे का सामना करना होगा। साबिक़ सदर हुस्नी मुबारक और उनके दोनों बेटों आला और जमाल पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 18 मिलियन अमरीकी डॉलर की कौमी वसाइल ज़ाती जायदाद बनाने पर खर्च किए। यह खतीर रकम वज़ारत हाउसिंग के ज़रिए निजी जायदाद खरीदने पर खर्च की गई थी। करप्शन के इस मुकदमे में 4 दीगर अफराद को भी मुलजिम ठहराया गया है। ताहम मिस्र के सरकारी ज़राए का कहना है कि इस मुकदमे की समाअत कब शुरू होगी, इस बारे में अभी तारीख तय नहीं की गई है। वाज़ेह है कि हुस्नी मुबारक पहले ही 2011 की मज़ाहमती तहरीक के दिनों में जाँ बहक होने वाले मुजाहिरीन के कत्ल के मुकदमे का सामना कर रही हैं। इन मुकदमात में उनके साथ इस दौर की वज़ारत दाखिला के आला हुक्काम भी शरीक मुलजिमान के तौर पर मौजूद हैं, जबकि हुस्नी मुबारक के बेटों पर करप्शन के बाद दीगर मुकदमात भी चल रहे हैं। ताहम अभी किसी मुकदमे का फैसला नहीं हो सका है।